huwaman sa house si Hernandez para himuon sa ngatong witness ngadto sa kamara ngadto sa lower house. Unya pag huwam sa house ngadto wala naman iuli sa house, dito naman gihatod naman dito sa PNP, dito naman sa kustodiya gihatod sa PNP gikan sa lower house, wala naman nila gibalik ato sa Senado. So mayong buntag kanatong tanan ug welcome back sa atong channel ug daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta ug sa ako ang mga viewers nga wala pa naka-subscribe. Palihog ko og subscribe nga par kay para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction. So karong adlaw mga par mo'y atong gipaabot nga naa kunoy kudita ngadto sa Senado kay nay chismis nga huhungiho nga ilisan si Senate President si Tito Soto kay ilisan kuno ni Cayetano. So mo ni atong atngan mga par kung unsa ni katinuod kay ni palagra ba si Tito Soto aning kalakiha nga ilisan kuno siya kay nakadungog mo siya mga chismis nga ilisan siya. So ni palag si Tito Soto nya mo ni atong paboton karon kun unsa ni katinuod ang maong mga chismis kay daghan ang wala makauyo ni Tito Soto sa iyang leadership sa Senado kay nahimo siyang medyo utusan siya ni Speaker Martin Romualdez kay sa nahitabong kay tungod nga gitawagan siya ni House Speaker Martin Romualdez nga huwaman sa house si Hernandez para himuon sa ngatong witness ngadto sa kamara ngadto sa lower house. Unya pag huwam sa house ngadto wala naman iuli sa house, dito naman gihatod naman dito sa PNP, dito naman sa kustodiya gihatod sa PNP gikan sa lower house, wala naman nila gibalik ato sa Senado. Unya ang naay katungod unta ana ang Senado mo'y naay katungod kay ang Senado mo'y nagpa-contempt ato. Unya gipahuwaman ni Tito Soto ato sa house ngadto ni Romualdez. Unya dili naman hinuon ni balik ngadto sa Senado. Mo nang nipalag ang mga ubang mga senador ay si Tito Soto nagbutbuot tangpon siya, wala na siya makipag-cooperate sa iyang mga kauban. So mo ni atong atngan karong adlaw mga par kun unsa katinuod ang maong chismis nga ilisan si Tito Soto. So daghan kayong salamat mga par sa inyong pagsuporta sa akong channel. Unya palihog ko og subscribe para ma-update mo sa atong mga i-upload nga mga video reaction.